Ni bibi Allah fe ki ka sabale da. Silame nyuma ka ni sabale. Silame nyuma ka ni sabale. Silame nyuma ka ni sabale. Wa wana ka me Musa kwanta kodo wa fe ki ni sin yo sabale le. Silame nyuma ka ni sabale. Ne ko anima tere ka sabale sa Musa. Ka ni sabale. Silame nyuma ka ni sabale. Silame nyuma ka ni sabale. Wa wana kame jeni ma jene buzangare wala imba yo he kasabale sa. Silame nyuma ka ni sabale. Wa wana kame Musa kwanta kodo wa ekini sinya wo sabale le. Silame nyuma ka ni sabale. Ambe foli ke kanyasi ani belebele ka belebele do nyon soro Musa Konta niko Musa Konta iko doni Musa Konta niko Musa Konta iko ko femiye aka banaw aka shidon ka to osigero la arebe ambulokoro biwulaina Musa Konta tege doni ebe sega mufo na ba jakulu ye tege doni kan ya jamaatul muslimina wal muslimat assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bamako che ana muso anga foli be aw kelengelen bela jene fa osigero la mogo koroba an demsa anga foli ba bela jene ambeni arajo lohoro male kono ni arajo barka may kono ka keni ni wati nye anyini kada mina amina jabilike oluka keren nyala aw balmake Musa Konta fe aw balmake Musa Konta mi na sigiro bena Bamako maya na bangayoro bena Bamako maya keren nyala senu nanga sigiro bena nyama koroma am faso yere kono am bela jenen bodugu am fa bora yoro mi ka yansegere kana sigi yanno ka ke yansigi bagaye oye jaye don baga dugu ye muri dugu do karamogo dugu do ladriya dugu do ka keni oye amina kuma mun ka amina kuma an donko de kan ka da o ma kada kan ni kuma na ka da idonro la filibe dogoya iya nyinin kamina karamogo no ye tege doni ye amina anga semeyoro anga prevu anga kosemeyoro amina oke alquranai amina Qur'ana sura jumenta amina suratul qiyama ni ya damine a aya folola kataka jigi a aya nani nana amina dai kadaka am mogo be se hali aya wero ma mi se ka da hali nani nana kadaka am mogo be se fenfe ma am se ko bebo nani na yere kono amma se anga anyere sorofo hali duguma. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان على النجم عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بلى قادرين على أن نسوي بنانا بلى قادرين على أن نسوي بنانا karamogo niye nyininga ko tege doni yere muye niye ika okuma jabiye nyen seme kurwana de la kan shereke ala ni kuma ina kan shereke jonu ye ni kuma ina obina ke doni mbaga wiye mina kila kan shereke ali population yere no e jamana deunye na fara ko tege doni ala yere de mangan file kurwana kono ne suratul qiyama kono kurwana suran biolon flani duru na munde yato ala yere tege ko kuma fo okono muya ben suran biolon flani duru na fana ma kuma muye kuma kan ben kurwana suran biolon flani duru na ma keren nyala kakila kataka o aya nani nan kakila kata kuma bo kono kuma mina kuma kan sisan tege ko kuma inkan kadaka buloken de aya konti foni finye be mogo mina nte buloken ye duru ye mafani ya fla fara nyon kan de men ya damne buloken de kuma bala kata sinabana duru do wa duru te durudo
ni duuru do o de la aya in ye aya 70 ani aya 5 sura in a bɛnna kuranna sura 75 ma ka da o de kan an bɛ ka kuma min ka tɛgɛ ko kuma min kan ni an seere ye Ala ye o kɔ mun de la 70 ko kuma in sera la ka da ka kira ko kisi nɛma ba ye a ko ale mantonw la si camantigi manton si camantigiw a ko o de ye manton minnu si ni o ye san 70 ye o kɔrɔ ye k'a daminɛ 70 la ka yɛlɛ ko n'an ye min sɔrɔ o kɔ kan ko y'an garijɛgɛ n'tɛ ko mɔgɔ caman de bɛ dan 70 yɔrɔ la nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ nin ye kira mankan ye a ka hadisa sɔhihu kɔnɔ o cogo kelen na ano o sira kelen fɛ tɛgɛ dɔnni mun y'a kuma bɛn aya 4 na ma n'o ye kuranna aya sura 75 na aya 4 na mun y'a kuma bɛn o ma ka d'a kan tiriba 4 de b'an tɛgɛ kɔnɔ o tiriba 4 a bɛ fɔ dɔ ma ko ligne de cœur ligne de cœur dusukun tere n'an bɔra yan an bɛna taa don ligne de tête kun tere u b'a fɔ a ma bamanankan na ko kun tere i m'a ye an b'a fɔ an ka bamanankan na ko karisa kun tere ma diya ne la karisa kun tere diyara ne la karisa kun tere ka go karisa kun tere ka di tiɲɛna ko ne kɛra maa kun tere goye koyi walima n kun tere diyara nin yɔrɔ la dɛ a kan bɛ tere min ma dɛ wa tere min sɛbɛn b'i kun na Ala yɛrɛ mankan don dɛ kuranna suran kɔnɔ an bɛ k'an da se min ma nin ye n'o ye suratul kiyama o aya 4 na de bɛ k'a fɔ ko hali lahara jɔ kɛnɛ kan a se bɛ ale Ala ye ka hadamadenw kolow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kolo ninnu faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan tere minnu bɛ tɛgɛ kɔnɔ tɛgɛ kɔniden k'a dalakɛɲɛ k'a sigi k'a sogolo k'a bɛn ni a cogo kɔrɔ ye nin ye Ala yɛrɛ masabato mankan ye ka da kan ale de y'an da wa ale de b'an dɔn wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛ in de kɔnɔ karamɔgɔ Allahu akbar tiri 4 min bɛ tɛgɛ kɔnɔ ni kuranna suratul kiyama in a aya 4 nan fana kumana tɛgɛ ko kuma in kan o tiri 4 an ye 2 fɔ a la kaban sabanan a bɛ fɔ o ma ko ligne de vie o ye ɲɛnamaya tiri 4 nan a bɛ fɔ o ma ko ligne de destin n'o ye dakan tiri o dakan tiri adamaden bɛɛ ni dakan de don bɛɛ ni nakan de don o bɛ dɔn o yɔrɔ in de fɛ o tiriba 4 walima fɔ cogo wɛrɛ la n'a tɛ mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔ an bɛna tila ka numéro minnu labila téléphone numéro min labila e k'i jija i k'o ta an ka kuma n'o tɛ o kɔrɔ kɔni man ɲi n'o tɛ Ala ka dancogo kɔni na 4 in kɔni sɛbɛntiyalen don bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ o kɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ n'i ma se ka numéro ta ka d'a kan dɔw ka faamuyaw cogo tɛ kelen dɔw ma garijɛgɛ kalan na dɔw ma garijɛgɛ tubabu kalan na u ma garijɛgɛ arabu kalan na ni min ma se ka numéro ta an bɛ ka kuma arajo min kɔnɔ a b'o arajo in de sɛgɛrɛ o arajo in n'aw nana mɔgɔ sɔrɔ ye ko yala Musa Kɔnta min bɛ kuma arajo in na yan k'a ka numéro bɛ cogo di o tigi bɛ numéro sɛbɛn k'a da aw ma aw ni Musa Kɔnta bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka d'a kan dɔ sigilen kɔnɔna filen bɛ ni kuma k'ale tɛ se numéro ta la donc o sira kelen fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tɛgɛ kunnafoniw dɔn aw balimakɛ Musa Kɔnta ye tɛgɛ kunnafoni de kalan kɛ a mansinw bɛ n bolo a ɲɛdɔn bɛ na a fɛɛrɛw bɛ n kɔnɔ adamadenya sigilen bɛ o de kan n ye nin fɔ n ka Fana Janjo don ko chacun a sa lettre dans sa main n ko bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ka lettre b'i tɛgɛ kɔnɔ Ala de y'a bila ye ne m'a bila ye an kɔni ta de y'a kalanni ye dɔrɔn k'a fɔ aw ye wa Ala y'an garijɛgɛ don mansin na Hinduw ka bolo kan mansin min ye scanner ye scanner min bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ ɲɛkɛ ninnu lakunbaya k'a walankata fo siɲɛ caman ka dɔnni sɛgɛsɛgɛ a kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a jaabi sɛbɛn fo kan 15 la ni kalannen bɛ kan o kan na k'a daminɛ diɲɛ kanba ninnu na anglais ninnu na ka taa arabukan ninnu ni faransɛ ninnu na ni kalannen b'a fɛn fɛn na a bɛ se k'a sɛbɛn o bɛɛ la n'i tɛ se olu si la Musa Kɔnta bɛ se k'a kalan k'i ka adamadenya tagabolo f'i ye i ka dakan mun ka di la mun ka go i la i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ i kan ka don mun na i man ka don mun na e ye jɔn ye e tɛ jɔn ye i ye mɔgɔ garijɛgɛtigi ye wa i tɛ garijɛgɛtigi ye wa nin ye dɔnniya kumaw de ninnu tɛ kunfɛ kumaw ye ka kɛ i n'a fɔ ko an fara dumuni na dɔrɔn ka na an sigi ka kunfɛ kan dɔw fɔ olu tɛ n sɛmɛlen bɛ kuma min na n k'aw ma n ye n sɛmɛ Ala de la ka Ala kɛ n seere a bɛ kuranna de kɔnɔ Ala ko a se b'ale Ala ye tuma min na ni kafiriw ye ɲininkali kɛ ko yala saya kɔfɛ
ko ala bina seble ka anakunu ka ankolo nu besigi nyogon kuna ka ke na fa anchugo korawa ala de ujabi kale bi se ko ke ko wakala ale bi se ka tege ere kono na atege nkonde ka bela jeni sigi ka bela jeni ka nokore ina fatu me chogomina ni yaye ala ya datu ni kumala kodo de be tege kono sigatola population en shire beki ka carte d'identité daele carte d'identité min bawbolo beki ta daele ibina ta mu sora kono ere tege nyeke ba kono yo kadaka tubabu dabaji de be anga papier de la ro kelengelen belajina no ba fama ko ankiri o ankiri inde ibi teke dawo de la ka soro ki teke da ka seben fura kan nte utenya moradi ma badaka cardante di ma wal ma seben fura na fama shi fa ka soro eteke no de tura ye no folo kala ka do to iyere bolo o kunye muye san na taula ani kalo natani don na taula anakara fen sa ubese ka ere no fe mabo wal make e ka angeti do ke segesegel do ke no e kada kan bela jeni kan nyeken bi taga kono mashika nyeken tekile mashika dakan tekile mashika kunafunu tekile beki taga daele hali bade maw bakilin fakilo mashi taga nyeken tekile ay beka nyogon taga ulaje beki taga daele beki ka cardante fana laje inata soro ni cardante ko ni bibolo ni fo cardante te ni cardante nyana ma kondo teke no fana ba la yin o teke no inde o kunye mi o ba yira ja feno de be teke no yin kono ete min don wa o don baga musa kontande na le fle ka kuma o kan kai ka da kan fie teke kono iye joni ye ite joni ye kan ka munka dila munka gwila imanka do muna kan ka do muna ka olu pela jene wolo mai nyene iteke kono wa ne chere de kera awiye sisa au population yere kadaka au beteke no ba o ka cardante kono nchere karamoko ye kadaka nye aya mi mfoni tege ko kuma fora akono Qur'ana sura mpi wolon flani turuna a aya na suratul qiyama na be na te karamoko katikena karamoko ye nchere ala fana nchere kadaka ala yere de Qur'ana njigi chere sabasoro la no be wasabo okofe don mbako ka sheria obe wasabo kadaka don mbako we binafo ala kan no na blaw du ko insan feya olu binafo kira kan no na blaw du ko insan feya jamana don fana keran shere don shere wasara mina ken apare mi fana bina fara ne reka sheria kan nte ala ya te kala no ya ne re nya kala nke alhamdulillah me mina misega siga nari fara nyere kan wala sa o ka seka nyeke miseni do be ne nyeti seka munu yeli ka gele ambela je ne nyewuma meni apare be se kula kumba ya ku ato akaye ka klaka asikane ka kuna fondi o apare ala o no ya ma enduka srafe o be mbolo o munde tege yere lajeli na fajumende bala parce que dobe na foko kuma ko tege lajeli ko na fajumende bala na fami bala abato ibi yere kundon sigatola ikanga bara minke bodo ikanyana maya tagabolo bodo idakan ibodo karamo te ko bayewa ko bay esi ngo beni ka barade do chacun a sa lettre dans sa main chacun a sa lettre dans sa main mbesega kan bela jene kilinke na ka lettre bi tege kono chacun a son travail bela jene ni ka bara fana ni ka bakoy chacun a son destin beni dakando karamo ne be yin nga kelena o anta fo bamanan kana ko baralan kolonte yawa ko mo kolan kolonde be il n'y a pas de sous-métier mais de sergent adama dendo de be no olu la fulende do nte bara la fulente duguma barate bara deninte ibe bara do de dira ka ke fen o bara ina aw be ka bara sawote do de dira ka ke fen o bara ina mais o tigi de ka bara ye oye e min ka bara te ne tara nyebo o tigi fe ko kera fen o la kata do la de ite nye de sorama kadaka e ka barate ka laje tege kono yala e ka bara e munye munkadila munkagwela wala jeli kunye ni nde afamuna sisa afamuna basi do bina foko kuma ko tege ko kuma ko muye ni kuma se musa kontanga kuma la kamba doni mi docteur de do chinois docteur do amba don asako kono nana amba do docteur so de kono nana amba do muye tege ko kuma se musa kontanga kuma la mi ya se musa kontanga kuma la beni dakande do beni kabara an bangera ka soro an fa yo moriye an na soro an fa obe ni kuma kele inde ka wasiansi fana ya sabati ko chendo an bawo ye fura kele kele an na soro an bawo ben sira kele inde ka
wa science ya sabati ko chendo ko ntagamodun kante kono shutumo kante ayi science de ya sabati mo kele mun avion de lankata sanfɛ kɔshan na olu kelen pe déclarer ka sabati kanga ma horotu mantege mleli minke ka fendo ufala ko karsa e kana ta tunga fɛ e ka isigi sokono la de kadela walma jago de kadela ni bara in kadela tunga na taga mandela walma karsa e ka ta tunga fɛ tunga na taga e ka here bala e ka ta demandala karsa e kana ta demandala wa beni ka bara. Chacun a son travail. Bella jene kilingena ni ka bara ki ka bara don Musa Kontan de bise ko ke. I kan ka min ka dila de Musa Kontan de bise ko oke. Wala jeli kalan waro bambolo min te ni nye me kuma to no fe nte mo teta ne Musa Kontan fe ka I kunko fo ne Musa Kontan depuis fitini depuis nkadoko depuis 2000 ni tara ne fe mba fi ki maku inna ne be komina atoy kono machine ne bolo mi mese ka wala kele don ya obene la munu mese ka wala o ye filay nyeni fo bela jene nya fo antenne u sanfe Allahu akbar donc on fait kuma te am wana chela am bangera chela kam wa chela donc o sira kilen fe ni nyin kal wara bi fe amena moko hakilla jigi numéro la kofe yoro anya fo kabango beki labe numéro tali kama parce que amina kuna fun nyana mamunun dini ni mogo mi maseka al numéro tay bi se kana arajo la mega kuma arajo mi na o te ko gela yon o arajo mogo no olu naunde balakele nyokonye olu tina doko awla bada ka nga numéro ti don ni mogo mi la file no sisa ni ma famnya soro arajo al kana tourner ka ba radio ina de atu koro ika sebela mi ka radio to la me ki sensen ka se radio ina ibe na nga kuna foni soro karamo ni nyin kale wara bi fe bismillah iningali me fe Musa Konta o de ye kabako wusulan an kɔni an bɛ wusulan kɛ k'an ka so wusu siga t'a la n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ e kan b'o wusulan ninnu ma e bɛ se ka mun fɔ lamɛnbaaw ye kabako wusulan b'i bolo bon karamɔgɔ alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye an ka kabako wusula ye baara fila kɛlan de ye o de y'a to a tɔgɔ dara ko kabako wusulan ka da ka dɔw b'a fɔ ko tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na siga t'o la o kuma in n m'a fɔ nkalondon sa nka fɔlɔfɔlɔ kumaw don a bɛɛ lajɛlen ani sababaw tɛ kelen ten ka da kan ji filɛ nin ye an bɛ ji ta an b'a min o ye tɔnɔ dɔ ye an y'o sɔrɔ a la mais ni kooli nege y'a minɛ an bɛ ji kelen bɔ ka taa an ko n'a ye an ma tɔnɔ fila sɔrɔ ji la wa donc tɔnɔ fila bi sɔrɔ fɛn mais an b'an ka sow fana jɔ n'o ji kelen in ye siga t'o la tɔnɔ saba sɔrɔla la dɛ a sɔrɔla la n ye tiɲɛ fɔ an ma tiɲɛ fɔ an b'an ka foro sɔn n'a ye an b'an ka foro sɔn n'a ye an bɛ ko wɛrɛw kɛ ni ji ye mun ka ca fɔ maa tɛ se ka kun nin kɛnɛ kan donc k'a fɔ ko tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ fɛn kelen walima ko fura kelen tɛ se ka ko fila ɲɛnabɔ ayi abada o t'anw ta fura in ye ni wusula in tɔgɔ ye ko encens miracle kɔrɔ ye ko kabako wusula n'i donna an fɛ yen nɔ ni kungolo dimi b'i la kuma bi ni kungolo fankelen dimi ni kungolo fanbɛ dimi ni jinɛ kungolo dimi ani subaga banaw ni sitani banaw a dira ka subaga minɛ yɔrɔ la n'an y'o fɔ sisan komi an bɛ antenne sanfɛ a journalu bɔra Bamakɔ yan n'a ma dogo Bamakɔ yan wa o wusulan kelen de bɛ ne Musa Kontan bolo a bɛ sirijuguw tigɛ wa a bɛ adamaden garijɛgɛ saniya parce que fɛnjuguw n'a ma bɔr'i la dɔrɔn garijɛgɛ bɛ i walankata wa a nafa fila yɔrɔ de ye ka da kan a bɛ furakɛli kɛ vis-à-vis n'a ma se ka furakɛli kɛ i nana ni wari min sekina ye mana nasɔngɔ ɲinina mana to sɔngɔ ɲinina wa kɔngɔ mana se ya minɔgɔ mana se ya n nana tiɲɛ kɛnɛ de kan dɔnniya kɛnɛ kan ka fɛn fɔ mɔgɔw ye u tun tɛ min dɔn ani u tun bɛ min dɔn ka dɔ fara o kan o ye wusulan kuma ye o yɔrɔ in na an bɛna sani an ka ɲininkali to i yɛrɛ bolo an bɛ nimoro di mɔgɔw ma u k'a faamu dɔ sigilen bɛ ni kuma o kɔrɔtɔlen bɛ nimoro di ko la i bisimila nimoro di i ka sɔrɔ ka nimoro di awɔ an b'a di bamanankan na ka tila ka di tubabukan na awɔ i bisimila numéro 74 46 18 28 siga t'o la 74 46 18 28 siga t'o la an ka todukan na 74 46 tan ani segin siga t'a la mugan ani segin siga t'o la an bɛ segin a kan tuguni 74 46 siga t'a la tan ani segin mugan ani segin siga t'a la o kuma sisan i bisimila ni ɲininkali wɛrɛ min b'i fɛ i bisimila ɲininkali min bɛ yen o de ye soromugu soromugu ale yɛrɛ ka baara ye mun ye nafa jumɛn b'a la siga t'a la alhamdulillah karamɔgɔ i ka ɲininkali in diyara n ye an bɛna kuma o kan ka da mun kan ala y'an garijɛgɛ don soromugu la soromugu min ni bon bɛ mɔgɔ min na yɔrɔ sumuni
ni aba ma bɔ a la nkyɛn min bɛ kɛ sumuni na dɛ o de y'a ba ye ni nkyɛn ma bɔ sumuni tɛ ban o cogo kelen na joli tɛ suma nɛ kan cogo min na dɛ ni bon b'i la dɛ kolo min bɛ bon in na ni kolo in ma bɔ kana se ka bon in b'i faga a tɛ ban kana siga o yɛrɛ la fiyewu kana bila kunkolo la mɔgɔ mani nɛgɛ ka ne Musa Kɔnta kopiye ka taa furamugu d'i ma k'o ye bon fura ye i b'a fɔ a tigi ye k'a ka kolo bɔ fɔlɔ i ɲɛ ka da i ka kolo kan ne tɛ se ka kopiye dɛ mɔgɔ mana ne kopiye n ka nin bon fura in na i bɛ malo ka d'a kan ne ta ye kɛnɛ kan ko de n bɛ kolo de bɔ kolo jalan kan vis-à-vis face à face terre à terre ɲɛ ŋwɛn kabako e nana ni bon min ye ne fɛ yen ben kal ala la kurana dafalen min kunya made ka dorome kelen minɛ mɔgɔ si la ka sɔrɔ k'o tigi ka bon furakɛ fɔlɔ mbi ka kolo de bɔ i ɲɛnɛ k'a da ka i k'a tɔmɔ e yɛrɛ bolo bɛ kolo ninnu tɔmɔ k'a da ne tɛgɛ n bi sɔrɔ ka n ka sara minɛ a faamuna soromugu in kunbabɔ sara ye 5000 ka bon kolo bɔ yɔrɔ ni joli tɛ suma nɛ kan ayi mɔgɔ n'i taara ne fɛ yen nɔ i b'a fɔ fɔlɔ de ko n k'i ka bon in kolo bɔ ni sera k'a bɔ ni soromugu in ye dɛ i ka sɔrɔ k'a san ka taga n'a ye 5000 ni ma se k'a bɔ karati dala niriti dala o kɔfɛ a bɛ bon kolo bɔ cogo min a bɛ kelebe joli baw sumante n'a bɛ fɔ a ma ko kansɛri hala kɔnɔna ta furudimi kansɛri lama a b'a bɛɛ suma o cogo kelen na les maladies provoquées par les humains hali bana minnu sababu bɔra mɔgɔ juguw la hadamaden juguw la i n'a fɔ dabali wa an ka dabali furaw yɛrɛ la a lakika yɛrɛ de fɔtɔ filɛ nin ye dɔ bɛna fɔ ko dabali kow tɛ tiɲɛ ye kiri ti karata ala kira yɛrɛ dabali la a bɛ kuranna sura min jiginna n'a bɛ fɔ a ma ko mu'jizatayni n'o ye sura fila min bɛ kulu a'uzu birabi nasi ani kulu a'uzu birabil falaki mun de y'a to u jiginna n k'u jiginna dabali de kɛra kira la dabali kɛlen kira la jɔnniw ye dabali kɛ kira la nka a bɛɛ tɔgɔ fɔlen bɛ kuranna tafsiriw kɔnɔ n yɛrɛ kalannen don n m'a fɔ a ye wa n ko n ye arabu kalan k'a diplôme bɛ n kun i y'a fɔ n ye faransɛ kalan k'a diplôme bɛ n kun n y'an ka ngo kalan in kɛ n'o y'an yɛrɛ ka fa kalan in ye wa diplôme bɛ n kun anw ta tɛ kunfɛ kumaw ye dɛ dabali kɛlen kira la labidu de ye dabali in kɛ kira la a n'a a jɛɲɔgɔn jugu tɔw o dabali in gwanko jugu hali kira yɛrɛ tun bɛ fili a ka kɛtaw yɛrɛ la dabali chauffera ka se kisa dɔ ma a taara an ba Achata fɛ yen a ko Achata sisan kɔni n ye laɲini min kɛ ala fɛ laɲini bɛ laɲini sabatira sisan ka da kan n ye fɛn dɔ ye cɛ fila sigilen bɛ kelen bɛ n kunyanfan fɛ kelen bɛ n senyanfan fɛ a ko kunyanfan fɛ ta in o kan bɛ n senyanfan fɛ ta in ma ko yala ko cɛ in bɛ k'a pilɛ mun de la n'o ye ala kira ye ala kira bɛ ka mun de laɲini kɛ mun de ŋaniya b'a la senyanfan fɛ ta ko laɲini min b'a la ko a bonnen de don a dabalen don a kɔrɔtɛlen de don donc o kɔrɔtɛ in mɔgɔ fila ninnu ye kɔrɔtɛ ninnu yɔrɔ fɔ ala kira ye dabali in tun kɛra fɛn mun na o tun ye pɛn de ye ani farikansi ka taga a don tamaro foroko kɔnɔ ka bila fɔ gabakurun jukɔrɔ fɔ kɔlɔnda la walayi kuranna tafsiri de bɛ ka nin kuma in bɛɛ lakali kuranna yɛrɛ bɛ n kun ye a dafalen n tɛ ka kuma ninnu fɔ n kun fɛ dɛ ayi ala kira kuturu dabali la yɔrɔ min na e ye jɔnni ye k'e tɛ se ka dabali wa n'i dabali la ka dabali cɛ i ɲɛnɛ vis-à-vis face à face terre à terre bɛɛ ɲɛnɛ kɛnɛjalan kan o ye ne Musa Kɔnta ye n tɛ se ka copier ni maa ye n copier bɛ malo ka da kan dɔw bɛ u b'an ka kumaw lamɛn kumaw bɛ diya u ye u fana bɛ taa a fɔ k'u bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ walima k'a ɲɔgɔnna ladege a y'a fɔ k'u ka dabali bɔ walayi n'i ka dabali n'a b'i kɔnɔ a b'i fari kɔ kan a donna fɔ dugu wɛrɛ la fɔ jamana wɛrɛ kan ne Musa Kɔnta n'i ma se ka dabali labɔ i ɲɛnɛ kɛnɛjalan den kan o kɔrɔ ko ne tɛ bozo halala ye ala kira n'a tun ye aya kelen fɔ bɛɛ y'a fɔ kuranna sura min jiginnen filɛ kulu a'uzu birabi nasi ni kulu a'uzu birabil falaki a ko tafokuru in kelen tun bɛ tigɛ ko tafokuru in tun ye tafokuru 12 de ye o de la kuranna sura jiginna a kama fɔ kuranna sura 2 donc o cogo kelen na ka dabali tiɲɛ ka bɔ i kɔ i sigilen ɲɛ b'a tigɛtɔ la i sigilen ɲɛ bɛ dabali bɔtɔ la dabali donna yɔrɔ yɔrɔ la k'a bɔ k'a tiɲɛ ka bɔ i kɔ o ye ne Musa Kɔnta ye o ye kabako ye dɛ wa ka bon kolo bɔ ni fura kelen in ye i ɲɛnɛ bɛɛ ɲɛnɛ kolo min b'i ka bon na k'a bɔ ni kolo t'i la ni dabali don ka dabali labɔ i ɲɛ ka da kan sogo tɛ dɛ jinɛmɔrɔya tɛ kilisi fana tɛ dɔnniya min don dɔnniya an yɛrɛ fa dɔnniyaw ni kuranna dɔnniyaw dɔrɔn de don jinɛmɔrɔya tɛ suya tɛ kilisi tɛ a dɔnni bɛɛ n'an bangera k'a sɔrɔ a b'an faw bolo an bangera k'a sɔrɔ a b'an baw bolo u b'a kɛ donc o cogo kelen na nin de y'a dabali ta ye karamɔgɔ ni ɲininkali laban min b'i fɛ walima ni kuma laban min b'i fɛ an ka kuma kuncɛ ka da kan
dɔnkili kelen tɛ dugujɛ kuma man di dakɛ na i bisimila. Musa Konta an ko ten tɛgɛ dɔnni kabako wusulan soromugu nin bɛɛ lajɛlen dɔnni bɛ Musa Konta la. Musa Konta ne foli ka laban min b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma dakuruɲa laban min b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma i bɛ se k'i ka dakuruɲa laban kɛ. Siga foyi t'a la o cogo kelen na a balimakɛ Musa Konta n'a sigiyɔrɔ bɛnna Bamako ma yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ ani 30 mètres yɛrɛ man jan kosɛbɛ ani minnu fana ka surun Falajɛ ni so fila ni si ni ɲɔgɔn cɛ man jan an bɛ baara kɛ nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen na mais min ka gɛlɛn o ye numéro ko in ye n bɛna numéro di ka sɔrɔ ka kuma to n balimakɛ bolo ale ka tɛmɛ n'a ye ne ka numéro i bɛ 7 ta ka 4 ta ka 4 wɛrɛ ta ka 6 ta ka 1 ta ka 8 ta ka 2 ta ka kuncɛ ni 8 wɛrɛ ye n'i ye o konkon sisan a bɛ sonné ne ka téléphone tɛ faga su fara tile kan tuma dɔw la n'a fana y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a ta Ajaratu Sangare de bɛ to k'a ta tuma dɔw la o b'a sɔrɔ n bɛ kuma la antenne sanfɛ walima n bɛ lahala dɔw kɔnɔ minnu tɛ se ka n bila ka téléphone ta n ka foli bɛ Ajaratu Sangare yɛrɛ ye a n'a lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni kuma kuncɛ kuma wɛrɛ min b'a i yɛrɛ fɛ karamɔgɔ i bisimila i b'o olu kɛ nin tun y'aw balimakɛ Musa Konta mankan ye a k'an bɛn don nataw la ani waati nataw la assalamu alaikum arahmatulahi taala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Ne tun ye aw balimakɛ Docteur Musa Konta ye Docteur Musa Konta a ka dɔn k'a fɔ lamɛnbaaw ni m'i ka bana feere i tɛ sanba sɔrɔ a la mun ye Docteur Musa Konta ye a nana don aw bɛɛ lajɛlen jigikɔrɔ aw minnu kamana gannen don a ka bana furaw la aw y'aw jigisɛmɛyɔrɔ kɛ Docteur Musa Konta ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka nɛgɛjuru sira ne ka gɛlɛn kosɛbɛ ka aw to aw sigiyɔrɔ la o de ye 74 46 18 28 74 44 46 18 Labeni malosini Abuja labena malosini Abuja labena malosini Abuja labena malosini Emi poli la tenga Konta Musa poli kage animateri wa animateri nyumainye animateri sawalileinye animateri munyuneinye animateri bonyatigiye animateri sawali bagaye wana kame Konta Musa ikijija jabaru masaye ikijija latifu masaye kani kwa vile ala jugula kani kwa vile jenwa jugula odumanyi adama denuma odumanyi ala kanuna odumanyi kiraba kanuna niyato fama alama obaundo alejanana ala ujugu bebi malusini Abuja labena malosini Abuja labeni malosini